जय जगन्नाथ सांग मैंने सुमित्रास डेली लाइफ को आपण स्वागत। प्रभु श्री जगन्नाथ पाद तले प्रणाम जनाई मु आज भिडटी को स्टार्ट कली। तो चलतु जदि मोर भिडटी आपण को भल लगी तो प्लीज लाइक करेंगे, जदि मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे। चलतु मोर आज भिडटी को स्टार्ट करुच्ची। चलतु देखा आज कौन कौन सब हो आज तो सांग मैंने मुझे आम घर को आसी मो घर को आसिक ए सका आसिक 8:30 बजलानी। जो चलतु मुझे आम प्रथम पूजा घर स्टार्ट करुच्ची वीडियो को आपण मानकु मु दर्शन कराऊँगी। जगन्नाथ को दर्शन करंतु। चलतु देखा एबे देखंतु पूजा घर मो बो निज हाथ में बनई लिखिं ये देखंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निज हाथ में लिखिं निज हाथ में बनई केमती लगुच आपण मैंने मत कमेंट करके जनइबे। जय जगन्नाथ। चलतु कालिया ठाकुर बस प्रभु अनंत गोपाल ये अच्छा ये माँ लक्ष्मी साइड अच्छा ये बो रखी सब कौन पूजा जिनस सब दीप जलुची। बो ए पूजा शेष कले बो सजै ठाकुर ये आमर भागवत पथी अच्छी। बो सबुदिन भागवत पढ़ती भागवत गीता देखो। चलतु मुझे आसी पहुँचीगली माँ हिंगुला पीठरे। देखु ये हिंगुला बड़ पूजापी सब टेंट बंधाई ये टिकट काउंटर अच्छी। प्रथम टिकट काटिले तापर आम भीतर को ए प्रवेश करवा। ये सब पूजापी टेंट लगाई लोकों सुरक्षा पाई। आम एपटे माँ को मंदिर को जिबा एबे। जय माँ हिंगुला देखु सब लोक मानसिक करके धागा बांधी बहुत सारा धागा ये बंधाई। चलते ए माँ को दर्शन कर माँ को दर्शन कर माँ हिंगुला आपंकर इच्छा माँ को पाखे जनातु। माँ निश्चित भाव इच्छा पूरण करेंगे। बहुत लोक ये समस्ते धूप दीप लगा धूप दीप सब लगाई बहुत लोग देखते माँ को दर्शन करते। बहुत लोग आज माँ को दर्शन
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିକି ଏଠି ଧାଗା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଧାଗାକୁ ଖୋଲିକି ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲି। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ମା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ଭାଡ଼ା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ପହଞ୍ଚୁଛି ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରୁଡ଼େ ପଛରେ ରହିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା ଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାର କାଟନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବସିଛି, ଦୋକାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଜାଲି ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ବାହାରର ଶାଳ ବଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଏଇଠି ବସି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି। ନନା ଅଛନ୍ତି, ସୀମା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଦେଖଉଛି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ଏଠି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନସିକ ଥାଏ କୁଣ୍ଡରେ ଦିଅନ୍ତି, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ବହୁତ ସାରା ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା, ପୁରା ଶାଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଥା। ଇଏ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଶାଳ ବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶାଳ ଚାରିପଟେ କେବଳ ଶାଳ ବଣ। ଏଠି ଆସିଲୁ ଆମେ ଏବେ, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଖାଇବା ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛି। ଚାରିପଟେ ତ ଶାଳ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଶାଳ ଗଛ। ସେପଟେ ଶାଳ ଗଛ, ଏପଟେ ଶାଳ ଗଛ। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ବରା ପିଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି, ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ଜଳଖିଆ କରିବା। ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖାଯିବାର ନା।
आउ किए अछि कौन हो चक्कर हो सब हां कौन ने सीमा देखो तो ये आइसक्रीम एका एका खाऊची हाँ ताको दे तो पेट काटिबो नियंतु के खाइबो चलो चलो घटना 12टा ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କହୁଛୁ ସୀମା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଏଠି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ ଏଠି ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ ଚାଲିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହବ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଆର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଏଠି ଏବେ ଚାଲିଛି प्रसाद बंटन चली आमे ये आसिलु हनुमान मंदिर हनुमान को प्रसाद सेवन करी देखो आम ये सीमार मोर खाऊ कथा हो एटी हनुमान पाखरे यज्ञ चली यज्ञ पर चरु अन्न रंधा हो देखते सांग मैंने हनुमान जी अच्छा सामने चरु अन्न रंधा हो सुंदर भाव देखो हनुमान जी को दर्शन करंतु एठी ओम अंतरिक्षाय स्वाहा अंतरिक्षाय मध्ये ओम भूत स्वाहा ओम भुवः स्वाहा एबे तो आम मंदिर रू आसिकी पूरा आउ थे फ्रेश होगी देखु मेला पहुँची गलु चलते जीवा मेला भितर कौन कौन सब अच्छे देखा आपको कौन पसंद मत कमेंट लिखे मुझे किणिकी पठेदेवी चलते देखा।
मन खोली कही देली मुझे भला पाए बोली तुम कथा रंग होली ଆମେ ଆସି ଲସି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ରାମଚରିତ ମାନସର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସର ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାସ ପୂଜନ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଟା ଗୋଟେ, ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହୋମ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କଲି। ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ କଟିଲା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।